Selamat pagi teman-teman. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, ya mungkin kita yang hadir pada saat ini ada dalam kondisi yang luar biasa, baik, ataupun ada juga beberapa yang mungkin kurang baik ataupun biasa-biasa saja gitu ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Ibadah akan kita mulai, teman-teman dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Singer akan menyanyikan lagu ini, kita menghayati lagunya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari nyanyikan bersama-sama. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah
Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesetiaan-Mu kepada kami ketika mungkin kami juga tidak setia kepada Engkau. Dan kami juga bersyukur untuk kesetiaan Tuhan kepada persekutuan mahasiswa Kristen baik di Jakarta maupun regional yang masih Tuhan pelihara hingga sampai saat ini. Dan kami hadir di sini ya Tuhan untuk belajar dan datang untuk mendengar suara Tuhan. Berkaryalah Engkau dalam ibadah ke depannya Allah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Dengan berdiri kita nyanyikan lagu ini. Teman-teman boleh bertepuk tangan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya.
teman-teman dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita sebagai pemimpin kelompok kecil maupun anak kelompok kecil tidak luput dari dosa dan kesalahan. Mari kita mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan, siapakah diri hamba. Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba?
Berita anugerah untuk kita semua diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita punya Allah yang hikmatnya tiada terselami, kasihnya dalam tak terduga. Dengan berdiri kita nyanyikan Ku Kagum Akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. 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 Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. We welcome Miss Annette. I hope that we will not forget to stand in awe of God. Saya berdoa kita tidak pernah lupa untuk berdiri dengan penuh rasa takjub dan kagum kepada Often the Tuhan. people of God forget. Terkadang umat Tuhan lupa.
We forget what God has done for us. Kita lupa apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita. Throughout the history of the Bible, the people of God kept on forgetting. Melalui sejarah yang kita baca dalam Alkitab, berulang kali umat Tuhan lupa pekerjaan Tuhan. But Paul never forgot. Tapi Paulus tidak lupa. This morning, shalom, my friends. Pagi ini, shalom teman-temanku. As we hear the word of God in the final exposition, Seiring kita mendengar firman Tuhan di sesi eksposisi terakhir ini, I told you God's story is one story. saya telah kasih tahu bahwa cerita Tuhan itu satu cerita yang bersambung. Everything is connected. Semuanya itu saling tersambung. And what happened right from the beginning in the book of Acts, the divine orchestrator was moving. Dari awal kitab Kisah Para Rasul kita melihat sang pemimpin orkestra yang ilahi terus bekerja. Lives were transformed. Hidup-hidup diubahkan. Men who were fearful became courageous. Orang-orang yang tadinya penakut sekarang jadi berani. Doors were opened. Pintu-pintu kesempatan terbuka. They couldn't even remain only in Jerusalem because of persecution. Doors opened for them to go out. Bahkan mereka nggak bisa tetap tinggal di Yerusalem karena ada aniaya. Pintu-pintu terbuka semakin luas. Mountains became doorways. Yang tadinya sulit, yang tadinya banyak tantangan, tapi ada jalan. God is always doing something. Are you opening your eyes? Tuhan selalu sedang bekerja. Pertanyaannya, apakah kita membuka mata? Yesterday we looked at the second exposition and we saw no matter what, they were witnesses. Kemarin kita lihat di eksposisi kedua, apapun yang terjadi mereka tetap menjadi saksi. They were relentless. They kept going forward. Mereka tetap tidak menyerah, gigih, terus maju. And you saw the divine fingerprints over all the obstacles. Dan kita sebenarnya melihat jari-jari, sidik-sidik jari ilahi di semua tantangan itu. Whether or not they were sent away because of persecution, it was God's plan. Meskipun mereka diusir karena aniaya, tapi itu semua adalah rencana Tuhan. The only promise, the divine presence and protection. Janji ilahi, yaitu dia akan hadir dan melindungi. So we were invited, no turning back, Kita diundang, No tidak ada quitting. berbalik, tidak menyerah. no more making our own decisions. Tidak lagi hanya membuat keputusan berdasarkan diri sendiri. And so we arrived today at Acts chapter 26. Dan hari ini sampailah kita di Kisah Rasul pasal 26. And I want to invite you to open the scriptures Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membuka Alkitabnya. because today you are going to speak the scriptures. Karena hari ini teman-temanlah yang akan membacakan firman Tuhan. Acts 26 Kisah Rasul pasal 26 verses 1 to 32. ayat 1 sampai 32. This is how we will speak. Inilah caranya kita akan membacakan bersama. All those on my left, Di sisi kanan, sisi kiri saya, when it's your turn to speak, you will stand up. kalau waktunya giliran sisi ini membaca, waktu membaca silakan berdiri. You will speak verses 1 to 8. Akan membaca ayat 1 sampai 8. Then this group will stand up and speak verses 9 to 16. Lalu gantian sisi sini 9 sampai 16. Then this group will stand up again to speak from verses 17 to 24. Lalu gantian lagi berdiri 17 sampai 24. And then you will continue 25 to 32. Lalu gantian lagi berdiri 25 sampai 32. If you want to remain standing, it's okay, but it's good to stand and sit, stand and Ya, sit. kalau mau terus berdiri ya boleh, tapi ya ganti-gantian aja ya. Actually, this is how they did it in the Old Testament. They spoke the scriptures like a chorus. Dan sebenarnya inilah cara membaca di Perjanjian Lama. Mereka membacakan firman Tuhan itu seperti saling menyapa ya, saling Yes. berbalasan. So no stopping up. Please don't take your time to stand up and continue. Just stand up and speak the scriptures. Jadi nggak perlu gerusak-gerusuk berdiri apa siap-siap gitu. Langsung selesai mereka langsung balas berdiri baca, langsung balas lagi Are berdiri you ready? baca.
Apakah siap sisi sini? Okay, ready? 1, 2, go.
Yes, my friends, this is the word of God to us today. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini. It's almost like we are cutting open Paul's life and looking at his DNA. What causes him to live? Sepertinya kita sedang membuka hidup, membedah hidup Paulus, melihat DNA dirinya yang dia hidupi. You need to know that when Paul is speaking, he is not speaking as a free man. He's in chains. Kalau kita lihat bagian ini, Paulus menyampaikan itu bukan dalam kondisi sedang bebas, dia sedang menjadi tahanan, sedang ditahan. And you can see nothing can stop him. Dan kita melihat tidak ada yang bisa menahannya. Okay, now I want to do something random. Nah, sekarang saya mau melakukan sesuatu yang random. You know, young people are always random. Kalian tahu anak muda tuh sering gak jelas ya, sering random. So let me pretend to be young. Nah, saya pura-pura juga ikut muda ya. I want you to do two things if you have an open page in your book. Kalau ada catatan di buku, boleh siapkan. Now, when those of you who are working, you will be given a name card. Kalau buat teman-teman yang sudah bekerja, teman-teman biasa akan dapat kartu nama. You know, sometimes I go to places, they give me their name card. Biasa kan saya pergi ke suatu tempat, ada orang-orang memberi kartu nama ke saya. And then, you know, they will ask me, you don't have a name card? Terus mereka nanya balik, kamu nggak punya kartu nama? Actually, I have name card. Dia, misalnya sebenarnya saya punya kartu nama. It's kept in a drawer in my office. Tapi itu saya simpen di laci di kantor saya. For 12 years, I still have 4 boxes left. Udah 12 tahun tapi masih ada 4 kotak kartu nama belum kepakai. And before I finish my job as the Malaysian GS, I saw so many cards. So I went to the student, please take my card. I need to give it away. Dan waktu dia udah mau selesai jadi staff, sisa kartu nama itu dibagi-bagiin lah ke mahasiswa kayak begitu ya. Usually in your name card, it will tell you your name, Dan biasanya di kartu nama itu ada nama kita, your job, pekerjaan kita, which is like engineer misalnya insinyur, engineer, or creative director. atau creative director. And often for many others, they will put your qualification. Dan untuk beberapa tipe itu mereka akan tuliskan kualifikasimu. Bachelor of Computer Science, Sarjana ilmu komputer, Master in Counseling. master counseling. People like to put that as their credential. Orang-orang taruh di kartu nama itu sebagai credentialnya ya, sebagai kualifikasinya, kualitasnya. Now, the first thing I want you to do, don't do it yet, listen first, Yang is hal pertama, jangan lakukan dulu. for your own name card, Kalau teman-teman punya kartu nama pribadi, no need to write your name, we all know, you know your own name. ya nggak perlu tulis namamu ya, kita semua tahu nama kita. No need to write what job because you don't know yet what job you are going to Nggak perlu do. tulis kerjaan, belum bekerja juga kan kalian. But I want you to write your credentials. What will your credential be? Nah, tapi kalau mau tulis kualifikasi atau hal-hal baik, hal-hal tentang diri kalian di kartu nama bayangan itu, Please, it cannot be long. It's only one line. Your credentials is one line. dalam satu kalimat gitu ya, kualifikasimu atau kredensialmu itu, Write it down. That's the first one. coba tuliskan, itu hal pertama. The second question, Pertanyaan kedua, again, is random. sekali lagi ya, random. If you think back of your life, Kalau teman-teman memikirkan hidupmu ke belakang, and one day you're going to write a story of your life, dan suatu saat teman-teman akan menulis jalan cerita hidup teman-teman. what will be the title or the theme of your story? Kalau mau kasih judul atau tema dari cerita hidup kalian, itu cerita judul apa? If your title is boring, nobody will buy the book. Kalau misalnya kalian kasih judul bosan, ya pasti juga nggak akan ada yang mau beli gitu The ya. life of Miss Annette, nobody will buy. Kalau cuma judulnya Hidup Miss Annette, ya itu nggak But ada yang beli if the bukunya. theme is really capture your life,
many people will read and be encouraged. Tapi bayangkan kalau teman-teman kasih judul yang emang menarik perhatian, itu pasti akan juga orang tertarik untuk baca. None of us here have the same story. Setiap kita di sini tuh ceritanya berbeda-beda. So your title of your story cannot be the same. Pasti judulnya nggak akan sama satu Cannot sama copy. lain. Jangan kopas. Okay, so the second thing that I want you to do is, if you could write down a theme of your story, keep it short, a title is short, what would it be? Kalau mau tuliskan tema atau judul hidup kalian apa? Buat itu singkat ya. Judul itu kan singkat ya biasanya ya. So I'm going to give you only 1 minute to do both. Saya akan berikan hanya 1 menit untuk jawab dua hal ini. First, your qualification. Pertama tadi, credential, kualifikasi teman-teman. Second one, the theme of your life. Yang kedua, tema hidup, judul hidup. And remember, the time in Malaysia goes faster than the time in Dan ingat ya, Indonesia. waktu orang Malaysia itu lebih cepat daripada yang Indonesia. Please do. Silakan coba tuliskan. So, like yesterday, please turn to your partner and just share briefly. This is what you do. No need to explain. I gave this because. What is your credential? Just say. Jadi pasangan berdua-berdua seperti kemarin, cukup sampaikan saja hasil jawabannya, nggak perlu dijelaskan. Saya kasih ini karena begini. Sebutkan jawaban kalian. Second question, you give your theme and maybe a one-line explanation. Kalau pertanyaan kedua, silakan kasih jawabannya dan kasih 1 kalimat penjelasan. Okay, Kenapa? 3 minutes for you. 3 menit silakan berdua-berdua atau dengan sampingnya saling sharingkan jawaban kalian. And then after that, okay, you can wind down your sharing. Oke, boleh selesaikan tuntaskan sharingnya sampai tapi mulai akhiri gitu ya. Looking at you sharing, Melihat bagaimana teman-teman sharing, I think some of you themed your life as a comedy because I can see a lot of people laughing. kayaknya kalian hidupnya komedi ya kasih judulnya karena ketawa terus sharingnya. Maybe the title for my story will be The God Who Never Answers My Prayers. Mungkin judul saya Tuhan yang nggak pernah menjawab, gitu ya, Tuhan yang tidak pernah menjawab. You know, if I say God answers your prayer, you won't buy my book. Kalau judulnya ya Tuhan menjawab doa, ya itu kayaknya biasa aja gitu ya. Yeah, but God who never answers my prayer, but gives me everything I need. Tuhan yang tidak pernah menjawab doa tapi selalu memberikan yang dibutuhkan. Now, I wanted you to think about how you will identify yourself. Saya ingin teman-teman berpikir bagaimana engkau melihat, mengidentifikasi diri kalian. What is your identity? Apa atau siapa diri kita? Usually when I introduce myself, I say I'm a full-time worker. That's my identity. Kalau saya perkenalan diri, saya bilangnya saya ini pelayan penuh waktu. Itulah identitas saya. You will say you're a teacher. Mungkin kamu berkata saya guru. You're a computer scientist. Saya ilmu komputer. Can you imagine how we have been identifying ourselves? Bagaimana? Pernahkah membayangkan kamu mengidentifikasi dirimu? That's not our identity.
Tapi itu bukan identitas That is kita. our work. Itu pekerjaan kita. You know, one day this work is taken away from us. That's not our identity. Dan suatu saat pekerjaan itu bisa diambil dari kita, itu bukan identitas kita. You know, I know so many people who, one was a teacher, Saya tahu banyak orang, salah satunya seorang guru, and he was always drinking and always found at nights on the roadside. sering mabuk-mabukan, sering ditemukan di pinggir jalan mabuk, Until the Lord Jesus found him. sampai Until the Tuhan, Lord Jesus found him. sampai Yesus sendiri menemukan dia. He still was a teacher. He still was a teacher, Dia masih jadi guru, but his identity was changed. tapi identitasnya berubah. This man in Malaysia went on to become the CEO of Scripture Union. Orang ini kemudian menjadi pimpinan dari Scripture Union, dari PPA kalau di Indonesia ya. Not just of Malaysia, but for East Asia and for Central Asia. Bukan cuma buat Malaysia, tapi bahkan seluruh Asia, Asia Tengah. Another one. Satu orang lagi, One of my students who looks like an angel before me. seorang mahasiswa itu kayak malaikat banget. You know, he looks like a good boy. Orang anak baik-baik. Nothing like Ray. Nggak kayak saya. I'm angel. And you know, I used to wonder, how come he's such a good boy? Saya ketika ngeliat tuh sering berpikir, kok bisa ya gitu. Dia sangat baik. And then he told me he was a gangster when he was until 15 years old. Tapi ternyata dia bilang saya ini ikut gangster sampai umur 15. I laughed. Saya ketawa. He looks like an angel. Dia tuh aduh kayak malaikat banget. And he told me, yeah, because of his family experience, he joined a gang to feel belonging. Karena karena pengalaman keluarganya saya ikut geng untuk merasa ada yang punya rasa They memiliki. took drugs, they drank, they bullied people, they stole things from people. Pakai obat-obatan, mabuk, mencuri. Just before his Form 3 final exams, government exams. Sampai mau menuju ujian nasional. The day before the exam, he was full of drugs and he was vomiting away. Dia mabuk gitu ya, karena pakai obat terus muntah-muntah. And he was so desperate. Dan sangat desperate, He was so broken. sangat hancur. He said, there's nobody to pray for him. Dia bilang gak ada yang doain saya. So he laid hands on himself. Dan dia tumpangin tangan diri sendiri. And he says, Jesus, please help me. Dia berdoa, Tuhan Yesus tolong aku. That was his defining moment. Tapi itu menjadi momen yang mengubahkan. Every one of us has a story. Setiap kita punya cerita. And so does Paul. Dan begitu juga Paulus. And Paul was very clear that he's not going to hide his story. Dan Paulus sudah sangat jelas tidak akan menyembunyikan ceritanya. The word radical means it goes to the heart, the root of the matter. Kata radikal itu berarti mengakar, masuk ke dalam hati, ke dalam yang penting, yang He wanted semestinya. to share with everybody his identity Dia ingin membagikan kepada semua orang siapa dirinya, identitasnya. and why he was unleashed, couldn't stop. Dan kenapa dia begitu bebas, tidak tertahan, tidak terkekang. Paul was a man who was unleashed with a vision. Paulus adalah orang yang dibebaskan, yang maju dengan sebuah misi. You can see his mission in the beginning in verses 9 to 11 was a brutal mission. Kita bisa melihat di awal, di ayat 9 sampai 11, Paulus itu punya misi yang kejam, misi yang keras. But suddenly he was redirected. Tapi tiba-tiba dia diubahkan, diputar arah. Suddenly he made a U-turn with his life. Tiba-tiba dia berbalik arah dengan hidupnya. Let's look at his life. Mari kita lihat hidupnya. His mission was very brutal because Paul felt he needed to be a faithful opposition to the name of Christ. Kenapa misinya brutal? Karena Paulus merasa dirinya perlu menjadi oposisi, melawan
kepada mereka yang menganut nama Tuhan. He thought he was protecting Judaism. Dia berpikir dia sedang melindungi keyahudian. And if you read verses 9 to 11, you can see his mission was supported by the chief priest, his death mission. Kalau teman-teman lihat di ayat 9 sampai 11, bahkan misinya itu pun didukung oleh para imam-imam kepala. And they gave him letters of support to go to foreign cities, extend his boundaries. Paulus itu dapat surat dukungan, surat rekomendasi untuk pergi ke kota-kota asing untuk melakukan misinya. And if you read and hear verses 9 to 11, you can hear that he made threats, murderous threats. Kan kalau teman-teman lihat di ayat 9 sampai 11, Paulus itu bahkan mengancam gitu ya, sampai bahkan mengancam hingga bersedia untuk And membunuh. made sure everyone he caught got the death vote. Dan memastikan yang ditangkap itu pasti ujungnya hukuman mati. He used brutal force so that the Christians will blaspheme against Christ. Paulus menggunakan kekuatan yang keras gitu ya untuk orang-orang Kristen akhirnya menghujat Kristus, menghujat Tuhan. Sometimes we get very afraid by people like this. Kadang-kadang kita merasa takut dengan orang seperti ini. But do you know the Lord? Tapi kau tahu Tuhan, You don't have to deal with them. kau gak harus menghadapi orang seperti ini. The Lord will deal with them. Tuhan sanggup So he was urus on his orang way seperti to ini. Damascus Dalam perjalanan menuju Damsyik, with the intention of killing and catching all the Christians. dalam tujuan mau menangkap, mau membunuh orang-orang Kristen. And suddenly his mission was overturned. Tiba-tiba berubah, berbalik, dijungkir A balikkan. bright light from heaven Cahaya terang dari surga captured him. menangkap dia. And a voice spoke, Paul, Paul, why are you persecuting me? Suara terdengar, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jesus knows how to meet people head on. Yesus itu suka menjumpai orang tuh The berhadapan the langsung. work of converting is not your work. Your work is just to share. Mengu- Holy Spirit converts people. Mengubah itu bukan pekerjaan kita, Roh Kudus yang melakukannya, Tuhan yang melakukannya. And suddenly, if you are looking at verses 16 to 18, Dan kalau kita lihat di ayat 16 sampai 18, Paul is telling his story when he saw this vision, his whole life turned around. Paulus menceritakan ketika dia melihat visi ini, hidupnya semuanya berubah. And this is what the voice said to him. Dan inilah suara yang dia dengar. Why do you persecute me? Mengapa engkau menganiaya aku? It is hard for you to kick against the goads. Apakah sukar bagimu menendang ke galah rangsang? This gives you a clue about Paul. Bagian ini memberikan kita petunjuk tentang siapa Paulus. While he was there as a brutal force, there was something already beginning to happen in his heart. Ketika dia datang dengan segala kekuatan, kekejamannya, tapi sebenarnya ada sesuatu yang sedang Tuhan bekerja dalam dirinya. Don't you know Paul's history? He knew the scriptures, the Jewish scriptures. Tidakkah kamu tahu sejarah Paulus? Paulus itu tahu semua perjanjian lama, tahu semua ayat-ayat Yahudi. And he knows that the Pharisees, they believed in the resurrection. Dan mereka pun juga, Paulus pun juga tahu orang-orang Farisi itu mempercayai kebangkitan, tentang kebangkitan. So while he was putting the Christians in prison for believing in the resurrected Christ, Jadi there's some questions in his heart. Jadi ketika Paulus yang percaya kebangkitan dan menangkap orang-orang Kristen yang percaya akan Kristus yang bangkit, itu pasti juga sedang ada sesuatu gitu yang sedang bekerja dalam hatinya. I don't know about you, sometimes when I have doubts, that's when I speak louder. Teman-teman, saya nggak tahu dengan kalian, tapi kalau saya lagi ragu, justru saya akan semakin biasanya ngomong lebih kencang. You're trying to quieten down all your doubts. Itu menolong kita untuk kayak menenangkan keraguan kita. And that was Paul becoming more and more brutal to kill the Christians. Dan itulah Paulus, karena keraguannya tapi semakin brutal menangkap orang-orang Kristen. And Jesus looks at him, I'm sure Jesus had a smile on his face and said,
It's hard for you to kick against the goads. Dan ya saya membayangkan Yesus itu senyum ke dia dan bilang, ngapain kamu terus nendangin galah rangsang? Nggak sakit kan menendang galah rangsang. You know, Paul is using the imagery of cows plowing the field. Gambaran yang dipakai itu seperti kerbau yang membajak sawah, And, membajak and ladang. when the cow goes the wrong way, there comes the goads to prick it and it go back on the right track. Dan ketika kerbaunya itu mengarah ke yang tidak semestinya, ada duri atau galah rangsang itu yang tajam itu yang membuat kerbaunya jadi kembali ke arah yang seharusnya. And Paul was serious Dan Paulus itu serius about religion. tentang agamanya. And Jesus was helping him to get back on track. Dan Yesus membantu dia untuk kembali ke jalurnya. And can you imagine a murderer, suddenly his mission is overturned. He becomes the servant and witness for Christ. Bayangin yang tadinya seorang pembunuh menjadi pelayan, menjadi sekarang saksi buat Tuhan. If you were to choose the next full-time worker, Jika teman-teman mau pilih pekerjaan penuh waktu ke depan, next pastor, pendeta berikutnya, you will probably look for an angel. mungkin teman-teman akan cari yang baik gitu ya, yang malaikat banget. You won't find that person. Kamu nggak akan ketemu orang kayak begitu. God uses us with our stories. Tuhan gunakan kita dengan segala cerita kita. And God used Paul with his murderous past to become the next missionary. Tuhan pakai Paulus dengan sejarah pembunuhannya itu untuk menjadi misionarisnya. And it was a dangerous mission Dan itu adalah sebuah misi yang berbahaya. to the Jews, to the Gentiles, Kepada Yahudi, kepada orang non-Yahudi. to save them from darkness into light. Untuk membawa mereka dari kegelapan kepada terang. That is what verse 18 says. And to free them from Satan, to bring them to God. Itulah yang di 18 dikatakan. Untuk membebaskan mereka dari kuasa iblis kepada Allah. And guess what? Dan tahukah He teman-teman? experienced everything that he had done to others. Dia mengalami semua yang dia lakukan kepada orang lain. And you know, that made him tough because he knew that this is what is expected of a witness. Dan dia itu membuat dia menjadi kuat karena dia tahu inilah yang memang akan terjadi dari seorang saksi. So you can see a new unleashing in Paul. Karena itu kita melihat ada seperti dibebaskan dengan sesuatu yang baru. You know, 2/3 of the books of in the New Testament are written by Paul. 2/3 perjanjian baru ditulis oleh Paulus. And the famous quotations about Paul, Dan kutipan terkenal Paulus he keeps saying, for me to live is Christ, to Yang- die is gain. yang dikatakan adalah bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Unimaginable Gak bisa dibayangkan. that this man was overturned. Orang seperti ini bisa A diubahkan. Christ abhorring man becoming one who is obsessed with Christ. Yang tadinya sangat membenci Kristus, tapi sekarang bisa menjadi begitu terobsesi kepada Kristus. That one you will find in Philippians chapter 1. Itu kamu bisa baca di Filipi 1. If you look at 2 Timothy, you will find him saying, I'm being poured out like a drink offering. Di 2 Timotius kita melihat Paulus menggambarkan dirinya seperti dicurahkan untuk persembahan. And Paul exactly knows who he is. Dan Paulus mengerti betul siapa A dirinya. drink offering is not important. Persembahan minum itu sebenarnya bukan bagian yang penting. It's not the main sacrifice. Itu bukan bagian utama dari sebuah ritual It's a pengorbanan. free will offering. Itu sebenarnya persembahan sukarela. And you pour it on top of the main sacrifice. Itu ditambahan saja gitu ya untuk korban yang utama. He knows it's not about himself, it's about God. Dia tahu itu bukan tentang dirinya tapi itu tentang Tuhan. And that's why after he says that in 2 Timothy chapter 4, he says, I have fought the good fight. Karena itulah setelah dia bilang aku sudah dicurahkan, makanya Paulus bilang aku sudah bertanding, I have menyelesaikan. finished the race. Aku menyelesaikan I pertandingan have yang baik. kept the faith. Aku memelihara iman. Because his life from then on was always fighting battles for the name of Jesus. Karena hidupnya itu selalu dipakai untuk menyatakan, berjuang untuk nama Kristus. You can see this was a man who was a radical
kita witness. bisa melihat Paulus adalah saksi yang radikal. When I say radical, he goes to the heart of the matter. He knows what matters. Ketika berbicara radikal, kita berbicara tentang dia mengerti betul apa yang penting, apa yang matters. Inside out. Lahir dari dalam keluar. Are you an inside out witness? Apakah engkau saksi yang dari dalam terpancar keluar? What identity do you use? Identitas apa yang kita pakai tentang diri kita? Your ability to talk, Kesanggupanmu bisa ngomong, bisa menjelaskan. your ability to show how many talents you have, Menunjukkan berapa ada banyak talenta apa yang kamu punya. or does your identity come from inside out? Tapi apakah identitasmu itu sesuatu yang dari dalam dan keluar? When we look at Paul's life in verses 1 to 11, Ketika kita melihat hidup Paulus di ayat 1 sampai 11, he's defending himself against King Agrippa. dia sebenarnya sedang membela diri kepada Raja Agripa. And all his accusers are there in front of him. Dan semua yang menangkap itu ada di sekitarnya. And he's telling King Agrippa, all these people know my life. They have seen me how I live my life. Dan Paulus di pembelaannya itu bilang, Raja Agripa, orang-orang ini tahu semua hidupku. Dia lihat, mereka tahu semua. He was unafraid to be exposed. Paulus tidak takut untuk diungkap, terbuka. His story was open for everybody. Ceritanya itu bisa dilihat oleh semua orang. His past, Masa lalunya, how he was a good Pharisee. bagaimana dia seorang Farisi, Farisi yang baik bahkan. His past, how he was a murderer. Masa lalunya, bagaimana dia seorang pembunuh. And he proved to King Agrippa that actually he was just living out his faith. Dan dia berusaha menjelaskan kepada Raja Agripa, dia itu sesederhana menghidupi keyakinan Yahudi yang percaya akan kebangkitan itu. In verses 1 to 11 he says, I'm a Pharisee of Pharisees. Di ayat 1 sampai 11 Paulus bilang, aku ini yang paling Farisi dari Farisi. It means that I have lived according to the law, very clean life. Saya selalu jalani hidup menurut tradisi Yahudi, bersih semuanya. And then he says, these people are against me because I am living out the Jewish faith. Dan dia kayak balikin gitu ya ke Raja Agripa, orang-orang ini justru gak suka sama aku karena aku menghidupi keyahudianku. Because he's connecting that the promise given to the ancestors was that the dead will be resurrected. Karena Paulus berkata menghubungkan iman Yahudinya itu dan berkata akan ada kebangkitan. So, he turned back the accusation on his accusers and says, they are accusing me of not being a Jew. I'm here because I'm a real Jew. Dia membalikkan gitu ya tuduhan-tuduhannya. Orang Yahudi ini menuduh aku tidak Yahudi, padahal aku ini Yahudi banget. Aku lakukan semuanya, aku And he percaya comes to the semuanya. main point about resurrection, that Pharisees believed in the resurrection and Jesus was the proof. Dan dia masuk ke inti yang dipercaya orang Yahudi bahwa ada kebangkitan dan Yesuslah buktinya ada kebangkitan itu. Many of us hide our past. Banyak dari kita menyembunyikan justru masa lalu kita. We don't tell people who we were. Kita tidak kasih tahu orang You siapa don't diri have to kita. have a scandalous past. Kita nggak harus selalu punya masa lalu yang buruk. But often we don't share our story. Tapi sering kita tidak mau berbagi hidup kita. But Paul was open with his story Tapi Paulus terbuka dengan cerita hidupnya. because he knew his identity. Karena dia tahu siapa dirinya. He was unafraid. If you look at verses 12 to 23, Dan kalau kita lihat di ayat 12 sampai 23. he was unafraid to be Christ's prisoner. Dia tidak takut untuk menjadi tawanan Kristus. The mark of Christ was on his life. Tanda Kristus itu nyata dalam hidupnya. He was circumcised by not just under Judaism law, by the Holy Spirit. Dia disunat bukan hanya menurut tradisi Yahudi tetapi disunat oleh Roh. And so he was daring to live recklessly before Christ. Dia hidup berani dan tidak pikir-pikir gitu ya, tidak hitung-hitungan.
Look at verses, let me see, verse 19, 20. Lihat ayat pasal 19, ayat 19-20. He keeps saying that, I'm not going to stop. I started sharing in Damascus, I went to Jerusalem, then Judea and to the Gentiles. Dia berkata gitu ya, aku nggak berhenti. Aku mulai dari Damsyik, dari Yerusalem sampai ke orang non-Yahudi. And no more kicking against the goads. Dan berhenti menendang ke galah rangsang. Because he had a face-to-face encounter with Christ. Karena dia telah berjumpa muka dengan Kristus. You and I cannot be witnesses unless we have a living relationship with Jesus. Kita tidak akan pernah bisa menjadi saksi sampai kita memiliki relasi yang hidup, yang nyata dengan Kristus. That face-to-face encounter changed him. Perjumpaan muka dengan tatap muka itu mengubah Paulus. And that Christ coming again and again into his life with his presence and his protection. Dan kita lihat bagaimana Yesus berulang kali juga hadir dalam perjalanannya ke depan, meyakinkan kehadirannya, perlindungannya. And he tells King Agrippa, that's why King Agrippa, I had to be obedient to the vision. Karena itulah makanya Paulus bilang di ayat 19 gitu ya, kepada Raja Agrippa, kepada penglihatan yang dari sorga itu aku harus taat, tidak pernah aku tidak taat. And he says, this was spoken about by Moses and all the prophets. Dan ya Paulus bilang ini semua sudah disampaikan dari Musa, dari nabi-nabi. And there was one man sitting next to King Agrippa. Dan ada satu, kalau lihat ada satu orang yang duduk sebelah Raja Agrippa. He was a VIP, Roman official. Itu seorang penting gitu ya, pejabat kerajaan Roma. Festus, his name. Namanya Festus. He cannot tahan already. He cannot take it anymore. Oh, dia dengar semua penjelasan gitu-gitu. Aduh, dia nggak tahan. He gitu. doesn't understand my bahasa. And he got up and he says, you are crazy. Dia kemudian gak tahan, bangkit berdiri dan bilang, kamu gila Paulus. Hello people, I look at you and I don't see craziness. You need to be crazy for the Lord. Saya ngelihat teman-teman, saya gak lihat ada gila, tapi kalian harus gila buat Tuhan. And he told Paul, you are crazy. Dan dia bilang, kamu gila. And Paul says, I'm not crazy. This is really, really true. Paulus ya bilang, aku gak gila, ini semua benar adanya. When I look at Paul's life, he was unafraid to look foolish. Ketika saya lihat hidup Paulus, dia tidak takut untuk terlihat bodoh. You and I, we hide our stories because we are so afraid to look foolish. Kita sering menyembunyikan cerita kita karena kita takut terlihat bodoh. Paul's was insanely sane. Paulus itu waras tapi berani gila gitu ya, berani tampil gila. Looking as if he's insane but really sane. Terlihat gila tapi sebenarnya dia tahu betul, dia waras, dia ngerti betul apa yang dia lakukan. He was challenging King Agrippa, a man who was wavering. He wanted to believe but not sure. Dia dalam pembelaannya bahkan mau menantang Raja Agrippa yang percaya tapi masih ragu, dan Paulus mau dia percaya. And so he says, come on King Agrippa, you know the truth. Dan makanya Paulus bilang kan, Raja Agrippa, kamu tahu semuanya, kamu tahu yang benar. And that's when King Agrippa's identity got in the way. Dan disitulah identitas yang dipakai Raja Agrippa menghalangi He's dia a untuk king. percaya. He's a king. He cannot look foolish in front of Paul. Dia raja, nggak bisa terlihat bodoh di hadapan rakyat. He knows all the truth. Dia tahu semuanya. So he just challenged Paul, are you trying to make me a Christian in such a short time? Jadi dia cuma bisa balikin, kamu coba Kristenin aku. And did you hear what Paul said? Dan kamu dengar apa yang Paulus sampaikan? Not only you, King Agrippa, I want all these people who are accusing me to experience the same thing that I have experienced. Paulus malah bilang, bukan hanya kamu Raja Agrippa yang aku berusaha, tapi semua yang melihat, semua yang mendengar untuk mengalami apa yang sudah aku alami.
You know, I told you Paul was in chains when he was speaking all this. Saya sudah sampaikan Paulus ini, semua ini terjadi ketika Paulus itu diikat, ditahan. Now, Paul was known to be a man he speaks so well, you will think he's handsome and like Ray. Kalian mungkin berpikir Paulus itu ngomongnya baik, terlihat ganteng. But when people actually see him, he looks quite ugly. Tapi sebenarnya kalau orang ngelihat gitu ya dengan kondisi kayak begitu ya, dia itu sangat buruk. You will see it in one of his letter, the hint that, people say, oh, he speaks so well, but in person, not impressive. Di salah satu suratnya kalian akan baca gitu ya, ada komentar dari jemaat, ngomongnya bagus sih tapi waktu ketemu muka jelek. And I'm told, when I read his biography, the way he walked was like a bow-legged man, like this. Walk like this. Ya, kalau saya baca biografinya dikatakan Paulus itu seperti orang tua yang jalannya nggak karisma begitu ya. He was not born like that. Dia bukan orang yang berani yang terlihat garang seperti. No, he was not born like that. Oh, dia bukan lahir. Now my English also you don't understand. I'm going to speak in Japanese. Sorry. He was not born like that. Dia tidak lahir dengan kondisi begitu. He became like that because of the beatings that he got. Dia jadi kondisi begitu karena di aniaya yang dia terima. In 2 Corinthians 11 you see the list of things that happened to Paul. 2 Korintus kita melihat semua yang terjadi hukuman kepada Paulus. 5 times he was given the 40 minus 1 lashes. 5 kali 40 kurang 1 cambukan. You know what is the 40 minus 1 lashes? Kamu tahu artinya 40 kurang 1 cambukan? The Jews discovered that a man will die if you are given 40 strokes. Orang Yahudi menemukan orang tuh tahan sampai 40 kali sampai mati dicambuk. And their Torah says, thou shall not kill. Dan di Taurat dikatakan kan jangan membunuh. So they calculated 39, we are not guilty. Jadi So they left him almost half dead 5 times. mereka hitung-hitung kalau 39 kali nggak mati, dia lakukan itu bahkan 5 kali. And so, he was almost dead for 5 times. Dia itu hampir mati 5 kali dilakukan. His back was broken. Punggungnya itu pecah. And if you look at the list in chapter 11, 2 Corinthians, 3 times he was beaten with a big stick. 3 kali dipukul dengan gada, dengan pukul yang besar. 3 times he was shipwrecked. 3 kali ada di kapal yang terombang-ambing. So if you want to buy lottery, 533. Kalau mau cari angka bagus ya 533 itu Okay, ya. I'm joking, huh? Paul was like that because of all the things that had happened in his life, and he still spoke as a radical for Christ. Paulus bisa di kondisi seperti itu karena semua yang dialami, tapi Paulus bisa terus menjadi saksi. And I want to talk to you. Dan saya ingin berbicara kepada teman-teman. What is your identity? Apa identitas kalian? What will make you unleashed, not hold back, unwavering for Christ? Apa yang membuat kamu tidak menahan-nahan, bisa bebas untuk Tuhan? If you are looking at only your qualifications, oh, I'm this kind of a speaker, I'm the leader of this, it won't happen. Kalau kita hanya melihat saya jabatannya ini, saya bisa ini, itu keberanian itu tidak akan terjadi. I would like to ask the sound people to put up the sound so that you can see this video. Boleh tolong sound untuk video ini ya. If it's dangerous to do God's work, Jika itu how much more dangerous it is kalau not to do melakukan it. pekerjaan Tuhan berbahaya, bagaimana lagi kalau kita tidak lakukan, lebih berbahaya lagi. This is in Colombia, Ini terjadi di Kolombia, a life of a lady. hidup seorang James wanita. Pino and his wife, Rocio, had already gone to bed for the night They when were they sleeping. heard an unexpected Sedang knock tidur at malam the hari. front door. Somebody knocked on their door. Ada yang mengetuk, When James opened the door, he was met by 2 men Ada asking dua- for help with their motorcycle. ada 2 orang minta tolong untuk motor mereka. He went outside to help, Dia- while one of the men stayed by the door. Suaminya where pergi, Rocio tapi ada stood satu yang watching her tinggal. husband. Is your name Maria?
The man berjumpa asked dengan her. perempuan ini, No, si I'm istrinya. Rocio Pino, she replied. Dia tanya nama dia. Nah, ya dia tanya Suddenly, namanya. 3 Mari. gunshots shattered the stillness of the And night. suddenly When they James shot the turned woman. around, Tiba-tiba he ditembak saw his wanita wife itu. fall to the ground. The attackers then jumped on their motorcycle and sped away. Penyerangnya kabur, melarikan diri. Because they lived in one of Colombia's red zones, areas Mereka- controlled by the Armed Revolutionary Forces of Colombia, FARC, no emergency services would respond. Nobody helped them. Gak ada The road yang to their menolong. village was heavily mined and guarded So by the armed family FARC watched her guerrillas. die in So front of them. James and his Keluarganya daughters melihat were perempuan left to ditembak watch mati, Rocio gak die tertolong. on their front doorstep. The husband knew who the attackers were. Rocio was Suaminya known for tahu sharing siapa the yang gospel with menyerangnya. everyone she met. This lady Rocio was Especially the always guerrilla sharing the fighters. gospel. Wanita ini All itu who orang come yang here selalu will hear membagikan about Injil. Christ, she And the had week said. before she was shot, Dan James seminggu later sebelum dia learned ditembak, that she Rocio's shared the killers gospel were with a probably guerrilla retaliating army against her woman. for witnessing dia to a memberitakan female Injil guerrilla kepada who had stopped by wanita the house dari a pasukan few weeks gerilya. earlier. And they The were Lord taking is revenge. waiting for Dan you, karena she itu had told the dibalas. woman, handing her a New Testament. James knew the killers. They He had knew his arrived in the killers and he community was 2 weeks earlier finding it hard to and forgive them. introduced themselves as Suaminya members tahu of the ini FARC. pekerjaan siapa dan sulit Like many other mengampuni. guerrillas in the area, Every day he would see they them. occasionally Setiap hari stopped to talk with James. menemui mereka, He struggles melihat. now to forgive them. But that's the kind That of life step they is live in very Colombia. difficult Tapi to itulah say. hidup di When I Kolombia, see her kamu gak bisa attackers, ngapa-ngapain. I But his forgive you, wife was knowing very that clear these about are her scars identity. that never Tapi istrinya get itu sangat erased, jelas he said. siapa After dirinya. the attack, James and his daughters In moved to a this safer house, area. the gospel will always be preached. Di rumah ini, Injil akan selalu Rocio diberitakan. took seriously Jesus' great commission. Go, All who therefore, come here and will make hear disciples about of all Christ. nations. Semua yang datang ke Matthew rumah ini 28:19. pasti akan mendengar tentang Kristus. Knowing the risks, she and her husband chose to live and share the gospel They knew in the a risks. dangerous Ini area of mereka Colombia. tahu ini resikonya. Though it cost Rocio her It life, cost her her life. Itu it akan was a membayar decision that dengan was worthy of harga Jesus and the nyawanya. advancement of his gospel. But this, her life was given for the gospel. Tapi dia tetap memberi hidupnya demi Injil. What about you? Bagaimana denganmu? Christ may not ask you for your life. Yesus mungkin gak meminta langsung nyawamu saat But do ini. you remember your identity? Tapi ingatkah engkau tentang siapa dirimu? Rocio knew her identity. Rocio tadi tahu dirinya siapa. She was a witness who was freed for life. Dia adalah saksi yang bebas dengan hidupnya. She was no more a slave. Bukan lagi budak. Christ freed her. Tuhan yang menyatakan Tuhan. In many ways, she was a free will prisoner of Christ. Dia menjadi tahanan yang sukarela dari Kristus. Because of Christ's overflowing love. Karena kasih yang melimpah yang dia terima What dari about Tuhan. you? Bagaimana denganmu? Are you a prisoner for Christ? Apakah engkau tawanan Kristus? She was willing, like Paul, to be a drink offering, a mere drink offering poured out for Christ. Dia memberikan hidupnya seperti persembahan minum ya, curahan seperti yang Paulus tadi sampaikan. You are not the main offering, Christ is, but you pour free will offering. Kristuslah korban yang utama, tapi kita menjadi persembahan sukarela. That was Rocio. What about you? Itulah yang Rocio lakukan. Bagaimana dengan Do you kita? remember your identity? Apakah engkau ingat identitasmu? We are sons and daughters of God. Kita adalah anak-anak dari Tuhan. That will never change. Itu tidak akan berubah. No matter how high I've gone on in IFES, the main only identity I hold on to is I'm a daughter of God. Tidak peduli seberapa tinggi posisi saya di pelayanan mahasiswa, tapi saya tetap adalah anak Allah. Your identity as witness is because you are a son of God. Identitasmu sebagai saksi adalah karena engkau adalah anak-anak Allah. And second, we use our story. We remember our story. We don't hide it. Yang kedua, kita menggunakan cerita kita. Kita mengingat cerita kita. Kita tidak menyembunyikan cerita kita. To be a witness, we remember and share our story. Untuk menjadi saksi, kita mengingat cerita hidup kita dan membagikannya. Look back at your past. Lihat ke belakang.
What are some of the milestones in your life? Ada momen-momen penting apa dalam hidupmu? Look back at how Christ made a difference in your life. Lihat kembali bagaimana Tuhan telah melakukan perubahan-perubahan dalam hidupmu. Look at how you're still struggling like Rosio's husband. Hadapi juga gitu ya, apa yang mungkin masih kita gumulkan seperti suaminya Rosio. All that is part of our story, Itu semua adalah bagian dari cerita kita. which we offer to the world like Paul did. Yang kita persembahkan seperti yang Paulus lakukan. That is what it means to be a witness. Itulah artinya menjadi saksi. That we relive our mission because of the work God has been doing in our lives. Itulah menjadi saksi karena kita menghidupi misi yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. That we no longer live for ourselves, Tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. but we live for Christ. Tapi kita hidup untuk Tuhan. So the two things today, like Paul, is knowing his identity and sharing his story. Dua hal yang kita pelajari tentang Paulus. Dia tahu siapa dirinya dan dia mau membagikan cerita. When we were students, we were given an activity to write, what do you want people to write on your tombstone? Waktu mahasiswa saya tuh sering dikasih tugas, kalau kamu mati nanti orang tuh mau nulis apa di batu nisan kamu. And then when I became a staff, almost every year we had to do this exercise. Dan ketika jadi staff makin lebih sering lagi tiap tahun gitu ya ditanya, kalau mati nanti di batu nisannya. Nobody was trying to kill us. Gak ada yang berusaha membunuh. But the call was live as if how you want people to write about your life. Tapi meskipun gak ada yang benar-benar bunuh, tapi kamu hidup seolah-olah bagaimana kamu ingin orang itu melihat cerita hidupmu itu seperti apa. This is my family grave. Ini makam keluarga Miss Anet. My father, my mother, my sister and my brother are buried there. Papa, mama, saudara, laki-laki, perempuan itu ada di sana. My sister and I were not married. Kakak perempuan dan Miss Anet tidak menikah. So we decided to already engrave our stone. Only the day we die is not engraved. Jadi makamnya itu sebenarnya udah disiapin, udah ditulis namanya, cuma tinggal tanggal kapan mati, kapan meninggalnya. So this is my gravestone. Ini makamnya. Can I have 5 more minutes? Boleh tambah waktu? Okay. So this is my gravestone. Ini makamnya Miss Anet. It says L'chaim, which means to life. Dituliskan itu ya, L'chaim artinya demi hidup. Whatever life brings. Apapun yang hidup terjadi di dalam hidup. I lived, I loved, and I labored for Christ and with Christ. Saya telah hidup, saya telah dikasihi dan saya terus bekerja untuk Yesus dan bersama Yesus. And now it's written on stone already. Dan itu udah diukir di batu. So I have no choice but to live up to it. Dan karena udah nggak bisa diubah lagi ya saya cuma bisa jalani. So can you please quickly take a photo of this reflection? I'm not going to stop. Just take these questions down. Bisakah teman-teman ambil foto pertanyaan ini? Yeah, so that you can think about it during your reflection time. Bisa pikirkan di Where have I been refleksi. finding my identity? Di mana saya bisa temukan identitas saya? In your studies, Apakah di studi, in your possessions, harta-harta milik, in how you look, cara penampilan kita? or is it as a child of God? Apakah karena kamu tahu kamu anak-anak Allah? What is the theme of your life story? Bagaimana dengan tema hidupmu? What are the milestones and the defining moments? Bagaimana ada momen-momen penting dalam hidupmu? What do you still need to surrender to God because it's stopping you from living your life? Apa yang masih perlu kamu serahkan kepada Tuhan karena Dia telah memimpin hidupmu? And how will you become a friend of the bridegroom? Bagaimana engkau dan saya bisa menjadi sahabat dari mempelai? My friends, Teman-temanku, I've spoken long saya udah ngomong panjang and time to finish is here. dan waktu untuk menyelesaikan sekarang di sini sudah tiba. The camp or the retreat begins now. Justru camp atau retreat yang sesungguhnya itu baru dimulai sekarang. Before this, you are just listening. Sebelum ini, hari-hari ini mungkin kita hanya mendengar. It doesn't matter what you heard. Gak peduli bagaimana kondisi. What matters is what you live. Gak peduli bagaimana kondisimu, tapi And my bagaimana challenge to kedepannya. you is this: live to be forgotten.
Tantangan saya adalah bagaimana kamu mau hidup untuk dilupakan. so that Christ might be remembered. Supaya Kristus bisa terus diingat. This is a quotation by D.E. Host, Itu adalah kutipan dari satu penulis Oates. one of the Cambridge 7. Salah satu dari pionir pelayanan mahasiswa. Yeah, and you know, I would like you to keep this in your heart, that it's not about us, it's about Christ. Saya ingin kau menyimpan dalam hati bahwa ini bukan tentang dirimu, ini adalah tentang Kristus. We are not the main cast, we are just supporting actors. Kita bukan pemeran utamanya, kita ini pemeran pendukungnya. Will you pour out your life as a drink offering Maukah kamu memberikan hidupmu sebagai persembahan yang dicurahkan, without holding back, yang bisa tanpa ditahan-tahan, without desiring fame? tanpa mencari puji-pujian. My friends, Teman-temanku, it's not about you. ini bukan tentang dirimu. It's about the one who called you and loved you. Ini adalah tentang siapa yang telah memanggilmu. We will always be jars of clay. Kita pada akhirnya akan selalu menjadi bejana-bejana tanah liat. No beauty of our own, Bukan cantik, bukan baik karena Fragile. diri kita sendiri. Kita lemah, rapuh, vulnerable, lemah. but powered and healed by Christ. Tetapi dikuatkan dan dipulihkan oleh Kristus. I do not know when I will see you. Saya nggak tahu kapan lagi saya bisa ketemu teman-teman semua. If I don't ever meet you again, Kalau sampai saya nggak punya kesempatan lagi ketemu teman-teman, we will meet up there. kita akan ketemu di surga nanti. I expect to see you there. Saya berharap bisa berjumpa teman-teman di Please sana. do not quit. Tolong jangan menyerah. If not, you will get a kick from me. Kalau menyerah nanti ditendang Miss Anet. It is worth it to live for Christ. Adalah layak untuk hidup demi Kristus. No matter what you have gone through. Tidak peduli apa yang telah kamu alami. Brokenness, scandals. Kehancuran, keberantakan. There is one who understands and heals. Ada seorang pribadi yang mengerti dan sanggup And menyembuhkan. uses us to touch others. Dan memakai kita untuk menjangkau yang lain. That's how I'm trying to live my life. Itulah yang saya perjuangkan untuk menghidupi hidup saya. L'chaim, to life. Demi hidup, l'chaim. Will you also live like that? Maukah engkau juga hidup seperti God bless itu? you. Tuhan memberkati. Kita tidak mampu sendiri dalam mengerjakan pemuritan ke depan. Melalui lagu Kaulah Harapan kita diingatkan bahwa kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Kita nyanyikan Kaulah Harapan. Ku
Biarkan api menyala lebih terang di jantung kegelapan. Biarkan bersinar, biarkan bersinar. Dengan berdiri kita nyanyikan We'll Walk the Land. with hearts of fire, and every step will be a prayer. Hope is rising, today dawning, sound of singing fills the air. 2,000 years, and still the flame is burning bright across the land. Hearts are waiting, longing, aching for awakening once again. Let a flame burn brighter in the heart of the darkness, burning light to darkness day. Let a song grow louder as the love grows stronger. Let it shine. Let it shine. We walk for truth, speak out for love. In Jesus' name, we shall be strong to lift the fallen, to set the children, to fill the nation with your song. Let a flame burn brighter in the heart of the darkness, burning light to darkness day. Let us all grow louder as our love grows stronger. Let it shine. Let it shine. Let a flame burn brighter in the heart of the darkness, burning light to darkness day. Let us all grow louder as our love grows stronger. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it Kepada Bang Ray, Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk terus Tuhan pakai menjadi cahaya di tengah kegelapan, untuk menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan kami bagi kerajaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman pujian yang sekali lagi boleh Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami renungkan, untuk kami nikmati bersama di dalam sesi ini. Saat ini kami juga mengambil waktu bersyukur untuk Miss Anet yang boleh membagikan rangkaian firman. Kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin dan menyertai beliau baik di pelayanan saat ini maupun pelayanan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan segenap sisa rangkaian kami hari ini. Dari pagi hari ini sampai nanti kepulangan, Tuhan yang memimpin dan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. shine.